Yo, bien do agbefian na mi apenu pola vivio, nkeke o le fofom, ele be mi pakpulo si ami ajrado, egon be riye eto afe, be eni pakpulo si ami wa konta to mi apagbe, mo yo ke mi zo la nigbaji, abe America de kao po mo pele dugbaja ene. Ekwenye komla gbochu mi ka hova aveno TV fenu pomoji wona veve kemi deto be egbe nkekea fe wona e ka do gbo o chole yova do ga enyi kla fan ga sike ma wa nye ngbededo fejesi be mia anomi agbo ahe ona feta vovo vene mi lamese fefenya o ava nene makenya jojo ha wa atureja beleke komi dejesi ne mia tekpo vivie achiaka pele Professor John Gatti Americanye chartered economist nufiala le UCC mi apo nu pele kokole ne mi ape ganyao vevie to fifie ke mi do a mi kpo be Ghana edo tefede alebe mi anya mi ape ganyao pe do pe o ele ke ganyao ko le zozo le nu to me ne mi alu mi ape Ghana du koma aya kpo bu gedi wa mi akon fafia de to to keke cho Professor John Gatti gbona mi abele ke ko menye ne egbe ha me ka le to kpo me klicha nto pele evelianye yao jogbenyu bonso afeta bonso weso yo ele kanya nkeke me egbe me ka ju echinyu ado ka jale gen to ma le be menya no view npo me ko ka le e vo be sparkling ele ju dale ka kan le ke gbeje ya ele ke ko de to nkeke me oh no finye e do to menwere ma wa menu feve mi to nkeke menwere e jogbenyu so me abele kenyu nko le ne abe jogbenyu le ta do si adu le ju ayo ape mi ape nu pola onenye be be ni ado alo mi abele ke komi gbole ne mi esi ayi na aja gbade si ade be ya to acho mi ape ka pojesi ma ko de ditopo na mi nu ma ke kenye 0555 716 212 0555 716 atwa chaka plemi no vehicle la siwa kodo demi mi ako ade vehicle mi asi ko vide kwa mi a ayingo abe duko ne abele ko nyipa polisi mi dejesi ne mi nyi ba ne togwiga doglo anuma adelia amerikenye togwiga na aveno eyo kanye president na Aveno traditional councilor mi nyi ba ne togwe pola machichuka kata mama yashidi etonlia mi nyi ba ne o kata le egbeme togwiga adame danku ewolia cho halefi agborame mi nyi ba ne pola machichuka ta mi o kata ko wode kakpeli mi la Aveno TV fenu pomo jile fia ya mi do ja pele wizona mi va wonaji mi a atureji pata enumake efonyo jogwenye enuka we do more nya jojo we diwe nya here di topo na mi numake akpe me do wizona mi va Aveno TV pe nya jojo seseme nkonyenye yawo bonsu mi aji alenkude egbefe nya jojo pe tanya onwuti Kpovito fe amegan globe ye le kpovito agbosusu ade sunu dogede amuganu to ame dongona akoda nkekea so ta pepe menola na Ghana dukwa pe ganyao fokoko na so ta pepe abe wada sile ega home sidi bla evevu andre ple ene nwuti na yo kpovito dejesi be tefe adewo le amuganu to ame sike masomaso tan yinaji lele akodada fe re yome aflawu immigration service to fe asisu agba adesi wo dejesi be enye gbevonji miaide eji enomake so ta pepe menola na NPP dunyahe ha sikenye afeto Ken Ofori ata fokoko na so ta pepe abe wada sile Ghana ga 27.4 billion cedis wona yo ne yo acho ayide yo fe ngo idojile fe ye ya fe jinu gbanto etun awome eyiji globe egaya akpere du gbolola be watan ayide efe ngo yinya oji eyiji globe ga homesia atun akpere yo nti be ngo ido abe miafe la mesenyawo echinyawo mododo nyawo soho fe do nya gbopopo pele bubo ohun ti a ato apere ye ohun ti be yo awe newa ayede eji nemi ereji a
Kpovitɔwo ƒe amegã IGP bubunatɔ James Opoku egblɔ be yewo le kpovitɔ hatsotso aɖe sunu do ge ɖe amugãnutoa me bena woakpɔ akɔdada ƒe dedienɔnɔ dzi nyawo gbɔ eye dzi gblɔ exlɔ no dumeviwo bena woawɔ ɖeka kple yewo elabena yewo ɖo ŋku nu yi ke dzɔ le STC bus terminal le ho kple kpovitɔwo ƒe dzotɔtɔ ƒe le amugãnutoa mea enye nu yi ke wɔ nublanui eya ta yewo ɖoe bena yewo aɖo kpovitɔwo ɖe teƒe ma bena woatɔ akpɔ akɔdanyawo dzi eye wòayi dzi nyuie ke exlɔ nu be ame yiwo ke anye dzekpolawo kple agutɔwo la yewo ahewo kple ese egblɔ be ne na ɖe me mekɔ na wo alo yewo ƒe nuwɔna ɖewo medzedze na woa nɔŋlɔ agbalẽ aɖo ɖe amugãnutɔa me kpovitɔwo ƒe tanɔƒe eye woaxɔ numekɔkɔ tso teƒe ma. Kpovitɔwo ƒe amegãwo de dzesi be ahoʋiʋli alo masɔmasɔ aɖe nɔ dzi yim le amugãnutɔa me ƒe akpa ɖewo teƒe yiwo wodo ŋkue bena hoʋiʋli ya woyi dzina la eya nye Ho West, North Town, Aŋlɔ, Ho Central eye woyi dzi be ne woma teƒe yawo mea ahowɔwɔ alo masɔmasɔ yawoa woyina dzi ŋutɔŋutɔ yi ke menye o eye dzi gblɔ be ne woma teƒe ya ɖe alafawo mea teƒe aɖewo xɔ bla andre vo etɔ̃ bla ade vo asieke bla atɔ̃ vo ene kple bla ene vo ene ɖe alafa me mama dzi eye dzi gblɔ be xɔxɔe kple ziɔƒi agɔtime wo hã wolɔe ɖe nu kple eme mama bla etɔ̃ vo asieke kple bla etɔ̃ vo andre yi ke wɔe be ne akɔdadawo le dzi yim le teƒe ya masɔmasɔwo ƒe dzi yiyi ke do ta na ɖo ɖoƒe yawoa menyo kura o eye dzi gblɔ be bubuawo hã lɔe ɖe nu kple bla asieke bla eve vo asieke kple wui eve ɖe alafa mama dzi eye dzi gblɔ be le esia ta yewo ɖoe be teƒe yi ke yewo de dzesi be masɔmasɔ yawo tɔwo yina dze lea yewo aɖo yewo ƒe amedɔdɔwo ɖo ɖe teƒe ma be woakpɔ gbɔ be ŋutifafa yi dzi le akɔda ŋkekea dzi. Immigration Service le aƒlawu wole agba aɖe alo woƒe asi su agba aɖe si ke wokpɔ be enye gbevɔ̃dzi woyi dzi gblɔ be le yewo ƒe tsatsa le dukɔa me be yewo akpɔ eduŋudzɔnyawo gbɔa yewo ƒe ŋku lɔ ɖekakpuivi eve aɖewo yewo ke kɔ agba aɖe ɖe ta eyi ke yewo ɖoe bena yewo atɔwo la woɖe asi le agbalẽwo ƒãe eye wosi ke eyi ke yewo ka agba yi ke wotsɔ ɖe ta mea yewo kpɔ be gbevɔ̃ ƒe xexlẽme ɖekaɖeka alafa ɖeka wuiade le eme eye eƒe kpekpeme anɔ abe 69,557.3 grams yi ke wɔe be agba ƒe kpekpeme eya nye ma eye ke wogblɔ bena yewo le nume kum gake yewo ɖe asi le agbalẽwo na Narcotic Commission bena wo hã woayi ɖe numekuku dzi be asi atɔ asu ɖekakpuivi eve yiwo ke tsɔ agba yawo bena yewoatsɔ age ɖe Togo dukɔ me. Nye ame ke he egbe nyadzɔdzɔ ve na mi ŋkɔnye nye Yao Bonso akpe na mi. Yo, akpe amegã Bonso mekere dzi be enya yawoa enye nya ɖewo yiwo ke nenye be mi ɖo to ya míame ɖewo ƒe dzigbana vevietɔ míaƒe dedzi srafowo ƒe agbavɔ yiwo kɔka lé agbavɔ yawoa gbã susu katã ya ame yawoa nɔ sisi ɖo nenye be enya be agbanyui tsɔ nya agbavɔ tsɔ wa nu katã ɖe asi agba ho si ɖo via de rɔgbɔ ele me kukua le we eyo akpe mía axɔ dometsotso kpe aɖe ne mi trɔ gbɔ va míatu ɖe dzi kple wɔnawo meka teƒe ɖeke kura o míatrɔ agbɔ va.
Yo, après, mi a fait nous parler avec vous, mi ka trop bova avec non TV, fait nous pas manger mi le, alebe, enye jijo mania globe, ni pa kulo sia mi ka lengute, uha no video kele mi a pom chok beta, to mania no mania du comme wa mi dak pene mi be mi, gbele mi après yo, be yo a pomi aka senu yo kele jiyim le du comme abele ko mi di ne, mi zaman popo ka ko fucha botane JK Hogli, Company Limited yo kenya moma mi jira law do la do paro la kachi kenya share filling station no vi yo ke dibe yo a apple moma mi nwe alo petrol aje petrol ko diesel yo ko me ko a moma mi bubu ale ke ko chakewa te pedi ka ma tanche na we mi no vi yo ke le kachi pepe gologo me so ga ko pe dabala ame yo ke le kekeka ati avi pele to ami kata mi atan hodika ajami le tepe mao ele vevie de kale bypass afi de kale akachi duomen to jagbare se do ajami ele be huepe engine ha anonte abele ke konyu bakole si ami di ne mi da pe be Hogli Transport Company Limited ai da gbene mi le mokpo be wo no vi kele mi akpo ha wo ha jagbare se de be ya va adualo wona o be wona wa tano mi agbodo abele ke ko mi di ne mi a adezo ayingo enuma ke pele nya ojo bubu yo ka domoda mi la gbaje mi a achaka pele Professor John Gatti ameke edutu na mi ape ganyao le nu fianye senior lecturer le UCC ale mia achaka pele aho susude ka evechogbo ko pele pe ganyao ma gblebe echoke ba ya anya yo ke forete o dimotori kanye be NDC dunyabliha o le gbogbobe eja be nana do fe jidudua efi opolo Ghana do le fe ganyama jesi ado yo kele jeje efi akote be wa ka plomi re duko yo ke enye duko yo ko yo be enye koto fe duko wa edu na ka plomi ke wo de chitan we hipik ele be nenye be elenko no ma ya wa finance minister be yo medo hipik me hadeko alomi ape du dollar ke po mi ape ganya ojia ele gbogboro be o medo fi mi hadeko kojo opon kruma Kenya information minister ha ede gboro be enya ke gboro mi ato NDC tola mele etepo mi dakpe eja be mi asikere Professor John Gatti yo prof mi do fien now mi dakpe na do pe you ta have Veno TV fe no po mo jile gen yo akpe ya prof ekpata be ma ahore ye fun la si wa reyi me kemi le fifie mi gere kodada fe reyi o me alebe ganyao le fudem echoke va ya enyado domoda be jesi alo le jeje abe Ghana edio akado odimeno ka plomi ko de hipik me na alo duko yo kenya kodo la fe duko wa odimeno ka plomi me nyaka to gboro mi chomi afe ganyao fika economy la ne Ghana fika le fifia de jesi no no ma obe ma didiwa na no ma ojila mi ato aka ide hipika yo akpe maglebe hipik panyade akuda agadodo vivo nti ye aga na do ga vivo na ma bide kede agajia evanye na anwika evano fudem na amana be uganya wo mososom de ejio anuma enya nwika ba ku Ghana du kofia ikebe o describe ya fa aganya o ba du ko ikele le high risk of death distress mafia ba du ko ika agadodo vivo pla vide kede agaje avanya nwika nya ku hene fiva mi ba do fifiema alaba amoko bukekebe o to go ba hipika anwonye jovayi ikebe vide le mana du ko vide ike no mana du ko nyeba oko miafa agadodoro ko kemie to tomo plus miatinta agakpo bodeme to gbobe dodo mama liti o chocho gana mi o kaka ni o maka to mi la adifia ko ba miafa agadodo fanyawa over avelem nami ike kusoko abe aleke mi pefule hipik time ene numa kugloma amole nyema ya prof
ke gba hafi dukɔre na doga hu hava do teƒe ke wa gblɔ be dukɔ ma nye hippie country a nukawe dzɔna nukawe hɛ nɔnɔme yawo vɛ. Ne be wo gadodo va sɔgbɔ le gbegbe be viɖaxexea eva ƒo ɖem na wo. Abe le míaƒe Ghana fiefia ne míaƒe gadodo ƒe viɖakɔ. Mamlɛ mi ku xe fetu na dziɖuɖu ƒe dɔwɔla kɔ. Ke vɔ kutu kɔma eƒu kplakplakplakpla. Ke nu ke ko míagɔ ke mi gae ɖe egadoƒe. Efia mi va le emɔ zɔm abe wo yevu be cycle. Efli nogo ma me ko to mi le na egadodo. Ne mi di mi va kɔ xe viɖa ɖe. Eko mamlɛ ekɔ wo ŋu via ɖe ko etɔ ɖe afi ma godzi. Ta numa ye dzɔdzɔm ɖe dukɔ dzi fie nye ma. Ke le woƒe nukpɔkpɔ tinua Ghana ne mi le gadoa kpa. Mi gadom akpa. Ale be ne egadom ɖe. Do zana ga ekɔ tu edu aɖoe. Do zana ga kɔ tu na edu ɖoe. Tafifi le fia eva dzedzia me gadodo mete edua tu mo. Ne mi le ŋku ɖe ŋua le 2019 a mi ze ga billion blave ekɔ xe viɖe ɖe egadodo dzi. Ye mi ze billion atike pe ko hena edu tuturo dɔwo. Nenema ke 2020 a nu yi ke wogblɔ na mi nye be miaze billion blavevɔ eve akɔ xe viɖe ɖe fetu viɖe ɖe míaƒe gadodowo dzi. Evɔ miaze billion atike pe ko hena edu tuturo dɔwo. Ta ne dzesi wo kpɔma nanya be ye mɔ gbegble zɔm. Ta numae edzɔdzɔm ɖe mía dzi fifi le enye ma. Ke prof afɔkae miaɖe abe dukɔwo ene le woƒe nukpɔkpɔ tinu nenye be wozu be miedo ga ɖewo va yi le president yiwo ke nɔ anyi va yi miedo ga ale be wobui be míaƒe gadodowo le gbɔsɔ akpa. Nu kawoe bu be dze be mi woakɔ da ɖe dziɖuɖuwo woakɔ da ɖi kple susu be gadodo ya vivivoa edzi aɖiɖi akpɔtɔ. Nu yi ko dzɔ nye be nenye be ne mɔ ɖe zɔ ye emɔ ma efu ɖem nɔ ɖewo dzena le mɔ ma dzi. Ta ele be mia agbɔ atrɔ le egadodo vivivo ezazã ɖe emɔ yi ke me dzedze mi kpɔkpɔ mɔ ele mia ɖe le mɔ ma dzi. Numae le mia ŋgɔ mea. Ya ke le dunyaʋliha yiwo ke le miakplɔ le NDC kple NPP a minya be wɔnufafia aɖewo le sentsi va yi kɔ kpla ne miaƒe ganyawo le NDC ƒe ɣeyiwo me. Ke le parti veawo ƒe gadodoa eleke kɔkpɔ tso ŋu NDC kple NPP a eka le gado tsɔ wu eye ebu be edze be woadze agbɔ asi tɔtrɔ le nɔnɔme ya ŋu. Well, nu nyamenya nye be edukpɔkplɔ ɖeke mata yi dzi egadodo manɔme o. Ake ɖoɖo le gadodo ŋu be nado ga akɔ atu edue. Ŋmatae mia nɔviwo le NDC ma wona mienya be eyi ke yiwo edo ga about 54 billion a miate ŋu akpɔ wɔntɔ be cycle Dubai. Miate akpɔ Kasoa interchange. Yewo dze interchange bubuwo gɔme hafi ye nenema ke airport wotui ɖe ho o stadiumwo wotu asiwo wotuna asi akɔ gblɔ na ŋme be ŋua yiwo do gakɔwoe. Gake fifi le fia tso míaƒe dukɔ ƒe gɔmedzedze yi ke nye independence va do ɖe 2016 a egadodo yi ke le dukɔ ƒe agbalẽ nye 120 billion. Gake egbea wogado 140 billion kɔkpi. Ke fifia ɖe ŋkae edɔmawo egamawo wɔ. Numae nye ŋui ke wòle be dziɖuɖua xe hã natɔ asie dzi.
kaka asitɔtɔ dzi ame tenti ego dzem mi kpɔkpɔ mu ya vovototo mae le gake me ke mi da da de tena o fe nya yo ko gblasi ge ne we yo ko ga ya fe dodo a yo ko ƒo de suku de fe ma xe fe dodo ke le nye free SHS me lakpae susita me be lakpae nye be free SHS mi gagble ne ntsi abe 3 billion ene abe gama kata mi ko tso ni ke mi yona be annual budget fund amount tso oil money me ta miaƒe ami ke kumi le ƒe ga yewo tsɔ efemo katã xe me ɖo va do ga le afi aɖeke o ekɔkɔta ɖe ma ɖe be yewo do ga kɔ free SHS ma le akpae yo ke le gadodo ya me de o fia kɔte be mɔnukpɔkpɔ le wo akato ankɔ ga ya kɔ akakɔ kemi abele kɔ dzɔ le former president Kufuor ƒe ɣeyiɣi me nea wonye ewu ke wo ge ɖe hipik ma wo va kɔ ga ɖewo kɔ tsie mia ele bɔbɔ ɖe be wo akato ma ka akato andzɔa fifia ɖe mieva zu dukɔ yi ke woyɔyɔm be lower middle income country alme ne ge ɖe lower middle income country me kɔ nublanuikpɔkpɔ na ame ƒomevi mɔwoa wodo ɖa le gbɔwò ta mɔnukpɔkpɔ megali ne mi miagava apply te mi ge ɖe hipik abale ke wo define ta me ne o ta mɔnukpɔkpɔ ma meli ŋu te finance minister kuku ɖem be dukɔwo wone kpe ɖe yewo ŋuti na wokɔ yewo ƒe gadodo akɔ ke mie kple dukɔ vovovowo yi ɖe susu ma ta gake wome eto ɖo mi elabe miedo ɖa le mɔ ma dzi xoxo gake nu yi ke gblɔm dumeviwo le be miegaɖo hipik ɖa ema fia be hipik ƒe dzesiawo katã wole mía gbɔ nu ma ko gblɔm dumeviwo le ma meɖo fia be mɔnukpɔkpɔ ga mía si nɔ ge mi yi gava bi IMF yɔ gatso míaƒe gadodo atsɔ ke mi o ya prof babia bubu me dze ma bia nye be ayi me ke mi nɔ COVID-19 alo corona virus ƒe ɣeyiɣiwo ma woɖo fund aɖewo da ɖe ame ɖewo ɖo gbeta ga kple Ghana ga ɖewo ɖo ɖa be woakɔ awɔ dɔ ɖewo ɖe ga ya ɖe nu ka dɔ ka wotsɔ le dukɔ me yo akpe ma agble be manye vi ɖe gãtɔ dziɖuɖu ya kpɔ le COVID-19 me ye be mieko 1 billion to IMF gbɔ mieko $219 million to stabilization fund me kple teƒe vovovowo keŋ hafi dukɔmeviwo kple tɔwo dɔwɔƒewo wova dzo gawo kple tɔmɔ katã edɔmɔ le be wɔkɔ dututurodɔ kple eyi ke yɔm wole PPEs kple tɔmɔwɔze akɔ wo numae eme enye dukɔ ƒe dɔdeasi be wòa aɖe gbeƒã ne mi ŋui ke ye ze gakɔwoe ŋuimedzi magagblɔ nye be mía nɔvi aɖewo le asi aɖewo me kple tɔmɔ ye wobe hipik stimulus package nam wo numawoa wonye ega yiwo ke wotsɔ tso stabilization fund me amiku game yi ke dukɔ da asi ŋu ne dukplɔha be ne zã ne wòkɔ kpe ɖe asitsala kple tɔmɔwo katã ŋue ta menye eŋu wònye yi ke be mía akɔ wò policies o numa dukɔ ƒe ɖoɖo wònye parliament gblɔ be egama ɖe wo dram ɖe woɖo gama gɔme anyi tso former president ƒe time gake fifia ɖe hitika ɖe COVID-19 ata yo vote $219 million tso egama me ekɔ be nokɔ va kɔ ke ɖe nu ke nye COVID-19 relief program nɔkɔ kpe ɖe amewo ŋuti ta ne be ma ɖe be ko party card ɖo ɖe asi naƒoe kple tɔmɔ katã alo be dukplɔla yi be yino kɔ yino kple tɔmɔ katã mele me nenema o dukɔ ƒe gawo nye wobe nokɔ kpe ɖe amewo ŋuti le woƒe asitsanyawo me. Yo, prof, hafi mi adasi lo wa babia bubu de ka ve ke ma ko dare gbo ko mi awu no po de ko nya be egbe finance minister honorable Ken Foriata egede se otakpepe ma lebe ele babia be wa na parliament alo se otakpepe adasi de 27.4 billion Ghana cedi jibe yo akowo wanye first quarter na 2021 fedodo
dodo ya de do hia de o jebe wa ka da sile ga ogo me didi wa le July ma ena mi se go be ele onu na gado okpla na ekodada 11.8 billion vai de oka hia be 2021 first quarter wa ka hoga alo wa ka na wa ka parliament ka da sile ga ya jine wa ahia Twitter hia nyebe na Major 2021 goma 1st January le transition ma abo the couple one now government offices so government for vuo mukata o hana upo do na upo ji akpovito gado ma ige omi je gado upo vuo ma to keep government machinery na ma mi yonema ta gama hia close suba NDC la ludio MPP la ludio close suba happy over ododo atroshi ko jinwo toma nanu team happy no matter yo ape mi sebe NDC a echo aflaga chola ekenye nyonu nye professor Jenana Ajiman be wanye running mate na mi former president John Dramani Mahama le nyonu fe chocho akokpede aflaga chola undi ebubenye afore de nyuito a cho NDC gbo a maglebe ke ale ya pupome inchi o dana pure toji le ke pupon le du koema awebe ashi abaje nyonji ike maglena na ko ike ba du komobi o kwede male gbegbe alaba na ya fiere ma yo ma mi odende ye nyongu ike ocho ta flat manya nyong bleu nyong ike ha tungu ma le tutu nyao ma tuku de nyao ma kloto kata nyong ma ye no ta de na Ministry of Education afi otu yi block so de tefo kloto mo kata nyong ma ye no ta de na Ghana Education Service afi oku de jeseba o elebo ono sanitary pad chomna sukuvi nyong dio mama ye Kenya kloto va strong le miagbo ta amama America tung medo ike attack pe de party anwa ye onye ocho ta elebe America ta da sile NDC for do je be vieto lo for People's Manifesto elebe wa pe de nyongwanti to suba ife pe de du prola ko kontia na hevide gede venami ameyo kata ko nona nyi ko gbana bo nyonwu ha kpro du proto mo kata reyi ma abayi reyi me mi le pianye be ntetele nyonwu si be okpede ntu akprodu da akpama mi le pipi enyema yeah yo prof amegede bibe Professor Jenana Ajima menye economist onyo alo menya meke hosus alo susu le si cho ne magbene ne ma cho mi ape ganyaun gobi abe His Excellency Vice President Dr. Baumud Maumiane de efe chocho pele America ke background e ke le si cho mi ape ganyaun atwa agbelenu le won Manana kada glagala mu susuita dokolepie benade na desuku anya economist ala bobona na manage the economy ade na biamba nke onya magle economy enye dodonyi wowode akoji nyaunchi suku da nyaunchi suku kotu nyaunchi modo nyaunchi the view niano nyongu planchu hekle dowoduya mmanye economy enyema ta economy amanyeba na be de suku ye ko pie di le economist mata avo ayenye America je aw make here be wo pede
dukplɔla tia na dɔ yawo enye ame yi ke amekpɔkplɔ ƒe nɔnɔme le etsi le yevugbeme wogblɔna be leadership le amasi yi ke be ate dza ƒɔm wo ŋku ahewo ena edukɔ ƒe ŋgɔgbe yiyi abe biabia nye be amehehe kple amekpɔkplɔ ƒe nɔnɔme ma ɖe míate ŋu akpɔe le mía dada Jena me hã ye eŋuɖoɖokui koe nye be taflati ame yi ke teŋtie ekplɔ wotɔ prɔfesawo kple tɔwo kple sukuviwo le university ye wòtso egava kplɔ míaƒe Ghana education systema ye wò ŋudzɔtsu geɖewoa ame ma ateŋtie akplɔ ame numa hiã ne mie nye ma ta ne ma ɖe eɖokui blem be ne enye economist alo wɔwò hehe nye economist ye wɔ ge be nateŋtie akplɔ du ya ama ele edroku le ŋdɔgbe mele me nenema o ta amewo katã hema gblɔ ma ya enya ko gblɔm wole mesɔ ɖe edzi nenema o Alieu Mahama enye ekpe ɖe dukplɔla Kufuor ŋuti va yi menye economist wònye o menye economist wònye o ta hema ya mitsoko be anɔ me ɖokui dom ɖe dzia yiƒe nɔnɔme koe nye ma ne ma ɖe nye history wɔla alo historian alo ma ɖe nye agbledela eye amehehe ƒe nɔnɔme ma le etsi ye wòdze dukplɔha ɖe ŋua wɔta tso ame ma fãa. Yo, akpe, prof, mi da akpe na ɖe woƒe ɣeyiɣi ta ke enya mele ka le asiwo ne Ghana dukɔ míatɔ ʋewo vevietɔ ekɔ kpla ne kɔdada be masɔmasɔ yiwo ke di mi le wa ma anɔ anyi ɖe dukɔ me agbede asi ka le asiwo ne mi vevietɔ mía ʋewo yiwo ke le todzi kple wo le Avenɔ TV. Awɔ nyaɖoko magblɔ be akɔ yi ke míedana le dukɔ ma akɔdada menye ŋudrodro ko wònye o ye menye fefeŋu wònye o akɔdada enye ameɖokui taʋliʋli nakpɔ wobe akpamedze abi wòɖi ade o ye nenema kea míaƒe ametsitsiwo dɔ hame lo be eliopa is eliopa nenye aɖikɔnkɔ nenye metɔtrɔ ge o ta numawo wòle be míale ŋku ɖe eŋue nye ma ɖoko labe ame aɖewo lia woʋlina woƒe ƒomenyigbawo ta ye woʋlina woƒe kɔlta kple tɔwo ta akɔdada ameɖokui taʋliʋli wònye ya ta míale ŋku ɖe mía ɖokuiwo ŋuti be ale míada akɔ kple se míaƒe amenyenye le Ghana maneke magaɖi gbɔ̃e o nume nye mi ke ehiã ɖe mi vevie nye ma. Yo, akpe prof be da akpe na ɖe woƒe ɣeyiɣi ta ke ŋkeke bubu hã nenye be nɔnɔmewo ka dom wo ɖa míakatsi aka kple o mi da akpe na wo tɔxɛ ɖe. Yo, akpe míaƒe nukpɔla veviwo ma nye Professor John Gatti ame ke nye chartered economist ele nufia le UCC Cape Coast University kɔkɔ mo le nufia le alebe eya mi tsi akakpli kɔkpla na míaƒe eganyawo yiwo ke le modoɖa ne dotofia wobe Ghana fi mi gaɖo mi katrɔ yi ɖe HIPIC ameɖewo be mele me nenema o gake ame ka dze mi katã mi se fili gadotsi to Professor John Gatti gbɔ míaxɔ domatsotso kpoe ɖe ne mi trɔ gbɔ va mía atu ɖe dzi na mi.
akpɛ mi trɔgbɔva avɛnɔ tv ƒe nukpɔmɔdzi mi le mi da akpɛ na ɖe woƒe ɣeyiwo ta mi ka da akpɛ ne professor John Gati be ewɔ nufafia gãtɔ ma ke mi ɖo wɔna ƒe akpa bubu yi ke miahe miaƒe lãmesẽ fefe wɔnawo vɛ ɖe mia le be efo nye kple tse nye bright atsu agbetsise ele tokpɔme kple mi tɔxɛ ɖe ma zɔnɔ kpɔkpɔ tɔxɛ akɔdo dza kple wezɔ abi be nuka nye ekametenya yiwo ke ka le abo afɔɖaŋu kple tɔ yiwo ke le modo ɖa ɖi ele kɔkɔ le gbɔ yi le fia wa he vɛ ne mi aƒetɔ atsu wezɔ ya nukawoe le abo da afɔɖaŋu woƒe akpa dzi nukawoe nye nyadzɔdzɔwo ke do mo ɖa le miaƒe abo danyawo ƒe akpa dzi abo danyawo kpa dzi nyadzɔdzɔ li zame nyaviwo ɖe te ŋutɔ ŋu nyadzɔdzɔ le kevia me na ame zã ale gbegbe miaƒe ŋkpɔlawo ŋutɔ edziwo dzɔ ge no se nyawo katã le mia si ta akpe ɖe miaƒe ŋkpɔlawo abe ale ke wodo ka kple mi le fie nya le miaƒe wɔnawo me ene hã ke me enya ame ke lãmesẽ ƒe nyawo ƒe nyadzɔdzɔ he ge vɛ na mia ŋkɔ nye bright atsu agbetsise ke le miaƒe nyadzɔdzɔwo megbea gba mia le ŋku ɖe miaƒe local newswo me yi ke Kumasi Asante Kɔtɔkɔ fia wo le afɔ ɖe dzi klikatsikitsa me nyavi o wo playawo sign ko me nyavi o no da asi gbalẽ te kple ame yawo dzi da asi gbalẽ ta kple ame bubu ko nyitsɔ ya Sunday va yia wo da asi gbalẽ te kple Brazilian aɖe Brazil wo da asi gbalẽ te kple Brazilian aɖe wo yɔna be Fabio dos Santos Gama ya enye Brazil vi dzidzi yi ke ƒo bɔl ne Brazil ƒe under 20 kpɔ eye eƒe bla evevɔ enyi le sifia ko wo da asi gbalẽ te kple be ƒo bɔl kpli o alo yewo tse ka kpli eƒe wɔme etɔ̃ ke Brazil vi ya le eƒe enyiwo va yi mea eƒo bɔl ne aboƒoha bɔbɔwɔ abe wɔme 15 ne ta ame geɖewo nɔ gbɔgblɔm be aƒetɔ ya ne yi ɖe clubo me ame ye ɖo kpɔna game hã nɔ ƒoƒom alo ƒona first team o gake kɔtɔkɔtɔwo ƒe amegã ɖeka va ɖi gbɔ be awo yewo nya be wo gbɔgblɔ ge be mele stable alo ne yi ɖe aboƒoha bɔbɔwo ma bubuwo ma mete ŋu kpɔna game gake yewo ŋusẽ le yewo si alo kaka ɖe dzi le yewo si be Fabio dos Santos Gama ya ke yewo sign fia alo yewo da asi gbalẽ te kple fia egbɔna ƒoƒo ge na yewo egbɔna atsia ɖe ge egbɔna Brazil ƒe atsiawo ɖe ge kple Premier League tɔ yi ke ame ɖe sia ɖe ŋutɔ kpɔkpɔ ge be menye ŋuviwo nye o ke le xema hã abe megblɔ fia Kumasi Asante Kɔtɔkɔ Fabio Gama ya amewo me enyilia yi ke wo da asi gbalẽ te kpli ke le mia abe mi ƒom fia na wo da asi gbalẽ te kple Latif Anabia wo da asi gbalẽ te kple Patrick Asma Razak Abalora, Yusuf Mubarak, Kojo Andrews, Apau, Evans Adomako kple Emmanuel Keyeke. If Emmanuel Keyeke nicho echo Kayala FC, yo po ball na yo no abopom na yo po ball abopola adodo ito deka. Ike le previous season afo ball with Deke le hama je ton katan o po abo ma na o la wi de ke mama o ni man of the match efe banya abo po la sesen ade ta yo Asante Kɔtɔkɔ over sign apoto ya amu no gbogblo awode kai la mi ha me le Premier League man kina fi nyadre nya fa abo po la ke de kan ikenya abo po la nwi to de ka na Kumasi Asante Kɔtɔkɔ ko over the goglo ba de o deputy head coach aro coach akpɔ kpeɖeŋutɔ to Steven Abugri gbɔgblɔm be de omega edzimega ɖe la ame ɖeke ƒo ŋutɔ kra be yona kaya enyi yoƒe aboƒola ya dzo yi ɖe Kumasi Asante Kɔtɔkɔ ta yo abe Kayala FC na yo ga le teŋ eye yo aboƒo ge sesĩe ta ame ɖeke megatsi dzo ke ne mi tso kpa kple miaga yi ɖe miadzɔ bubuwo dzi miaƒe bɔƒola miantɔwo miaƒe oveŋvia yi ke nye ekɔdala Isaac Dogbe yi ke danakɔ vevie menye nyavi o tso tadzeʋu miaƒe oveŋvia egbɔgblɔm fia be kɔdalawo yɔna be Michael Conlan egbe wɔm be ye ƒo ge kple ŋuwɔ ya gbã hafi wɔ be ye ƒo ge alo abuta me tso ŋmangbe contract ya wokɔ nea ne sign contract agbã elabe gbɔgblɔm fia be Michael Conlan ya me sign contract aɖe ko ke ɖeko le social media ŋme wɔm zã ta contract ne sign hafi ne gbemagbe ɖo ya nya le ke ŋutɔ ye ƒo ge ɖeɖi na te ŋui ke ne mi tso kpla hã
miaga ida Asante Kotoko ponya reji Bernard Don Gaga Don Bote na mia ponkwa dia for born abuna Accra House of Folk 2004 we hold Confederation Cup na Accra House of Folk ye House of Folk drew Asante Kotoko ji agbogbon fia bede ye Asante Kotoko drew aga ho Continental Cup ade kpofia bla enevo enye ya since 1985 ta a year Don Bote na ebo hoye fia ebe ekpa bo Don Bote mo ganya bo pola fia ye akabe no hoye fia be yanye coach yanye coach na Asante Kotoko menya nya vi jojogo ye Don Bote de ye na nagabe Asante Kotoko okpogo mele Continental Cup ikenye CAF Confederation Cup hohoma tanya me Don Bote ha de gofia boblome ya kana mi chokba nya ide mi aponya jo kele betaji betanya ojo liza na cheva ya anya gradeva na Barcelona Football Club Barcelona Barcelona ke Bayern Munich droji ni cho 8-2 hama ke o kata of fama anya gradeva no ka dumaji ya ye Bayern Munich droji de ngarajo ba opa reporteso oba ajiba Joseph Mario Bartomeu ikanye president ajibo resign ihagbe Lionel Messi ba ka ejoina aka klaba o ka ba o majojogo via Lionel Messi achianyi aka Joseph Mario Bartomeu acheva ya adashi gbanle tebe yenglo gbanle ba aye play for team captain technical director o captain yo dashi le dong ba yo dashi Barcelona ngi ke amabubu nava ke anya jojo ya anya jojo ngwi ke gere homene Barcelona to nyi chomopo nyi velia adie beneza fo ngonglo ba jie John na ma ke manya view ba Bartomeu abe joina ta ha manya jojo ngwi are e ke gere homena yo ka via Bartomeu po jojo ya fia yo job global yo Barcelona ngloba yo European Super League yo ya ba president Anafi resign yo loba yo European Super League gaka FIFA ikenya ha magodo pa abopola onya jikpola ogoglomba yo monye nkude European Super League yaka Bartomeu edere go bogloma yo la yo monye nkude ngo ka Frank Lampard acheva ile pa interview ma lemin pomfia Chelsea ple abopola gabo borele Russia obo konfia ga kecho Frank Lampard for interview man no boglombe de yo coach yo ka yo nya English ya o kona measurement bubu ba yo kokono yo donpo dan yo po do na e boglombe be na tade na nya ba coach ada alinya coach le Premier League ma ye onya dubu ma o chua FIFA coach ma le club coach ma media kle amabubu ogbona ba o bune le bubuma kakane bo yo nya English viao yo club coach club ada nya English Premier League coach ma ko ope mon popo le yo jia eva suna gbo bubu ta e kadeji ba gasia gamela o mo no yo favor mo ke egba pe abopo le gagner exactly 8 o'clock la Juventus play Barcelona o godoga le Champions League group qualifiers man kaka nya badai ke le homen ko nya Cristiano Ronaldo meten mon popo pogale abufu nya ma la ba test positive na coronavirus akan e ka nya ke gbejine nya view kan you chop abufu ya ke Barcelona play Real Madrid El Clasico ni cho El Clasico Mia Madrid mi na Barcelona nya ba na mi galeten ha o manya Barcelona o manya mia pa size onyo mi duoji lo nto pa ho Camp Nou ha ko no sa ma mi duoji ni cho Real Madrid du Barcelona ji dog pipi o metonu o kru de cape ko len kala ha mama o pa abopola Coutinho Felipe Coutinho Kenya Brazil vijia e footballer 90 minutes ga ka ye bola o footballer vo ba ko injury le bo mama ke anyi no ga jing de kai ka maga abopogo enya jojo vonre ka ajia komene Barcelona to la banka ka yo mama nya roji jam no abe mi fia yo na bopoga ko Juventus fia ha do Juventus ga bugboro loga koro no afi enya von gavaje ojiko mia no bedonra ka choya ka va ya Real Madrid ple Borussia Mönchengladbach opo abo ka le abo popo mama o dog veve no new ka ma global agave ma Mönchengladbach dog o Real Madrid afi bola ina ngu ga fi o he
gake nya ɖe tso ɖe aboƒoƒo nyama yi ke gba katã wole míaƒe nyadzɔdzɔ menye be Karim Benzema yi ke do ge ɖeka ne Real Madrid yi ke nya Real Madrid tɔƒe ge ɖeka do la egblɔ ne Ferland Mendy yi ke eƒona abo ne Real Madrid enye woƒe megbeƒola le emia kpa dzi egblɔ ne enɔ gbɔgblɔ ne le dressing room ma yo tso half time first half gbɔna gblɔ ne kpo bɔla megakui ne Vinicius Junior ta Vinicius Junior ele yo dzi gake bɔ ƒom abe ele Borussia Mönchengladbach dzi ene ko Vinicius Junior hã le video ma etɔ ɖe afi ma gake wonye be Mendy kple Benzema wonɔ France gbe dom ta rohi mese nya leke dzɔdzɔ mia ke dzɔdzɔ ŋu ta le gba katã enye nya dzɔdzɔ yi ke li fia be wobe Karim Benzema aleke wɔƒo ŋku ɖe aboƒola bubu ɖe ke le ŋutɔ eƒe habɔbɔ mea enye nya yi ke menyo kra ke enya dzɔdzɔ ɖe ke gagege ɖe míaƒe xɔme na fia nye be German clubs yi ke bɔ aboƒom fia míagblɔ be wo Germany ɖe asi be woate ŋu ana woƒe supportawo woge ɖe stadium gake egba fifi le zã fia woga na minya fia be awo ɖe aleke second wave alo coronavirus ƒe nya gafu ɖem ne amewo le German dukɔ me yewo be tso 2 November la wɔrɔsi supportawo ƒe gege ɖe stadium ma be wova kpo abo yorɔsi dzi ta fifia yoga abo ƒo ga ne yo abo ƒom la straight edzi be wonye be ama supporter ɖeke me exɔ me nɔ go yo ƒui behind closed door abaleke yevuwo yɔnɛ ne ayo ke magblɔ be etsɔe ke va yia aboƒoƒo ha ɖo nya ɖo dzɔ yi ke nye Champions League football ne group stage o ke ne me tso kpla ma na mi result yo ke ge ɖe xɔme na mi tsɔma kaba leke megblẽ no fia Borussia Mönchengladbach enɔƒe me ye wòxɔ Real Madrid ke le tsɔma ke va yia wome do ge veveve ne wo nɔnɔewo ke Lokomotiv Moscow edo ge ɖeka ne Bayern Munich do ve ne ta Bayern Munich do gɔme ve Lokomotiv Moscow exe ɖeka Atletico Madrid do gɔme tɔ Salzburg kɔme ve ke le group B a Shakhtar Donetsk kple Inter Milan wo ƒo dadagbe ma ɖeke medo ge nonɔnɔe o ke le group C la FC Porto do gɔme ve ne Olympiacos meklo ɖeke le ŋu le group C ma ke Olympique Marseille kple Manchester City wodogo ke Man City do gɔme tɔ ne Olympique Marseille meklo ɖeke le ŋu ke Atalanta le group D Atalanta kple Ajax wodogo ke wodo ge veve nonɔnɔe ke le group C D ma ke Liverpool kple FC Midtjylland wohã wodogo Liverpool do agɔme ve no meklo ɖeka le ŋu ke le egba ŋkeke me abe mi ƒom fia Chelsea kple FC Krasnodar wodogo abola aboƒoƒo ma ɖeko wu fia ya ke Chelsea do age ɖeka ɔme ene ne FC Krasnodar yi ke FC Krasnodar mete ŋu xe ɖeke ŋu ke le aboƒoƒo nya me le Chelsea ƒe nya me fia magblɔ no fia be ame abe Hudson Odoi Timo Werner Hakim Ziyech kple Christian Pulisic o nya me ke do ge ne Chelsea ke magblɔ be abo nye gbãtɔ yi ke Timo Werner what's the name Hakim Ziyech enye ƒe zigbãtɔ yi ke wodze aboƒoƒo gɔme ye wodo ge egana asisi hã ke le gbaƒe aboƒoƒo nya me hã Sevilla kple Rennes wo godo ge le ganyime kupepe ke le ganyime pepe ka Borussia Dortmund kple Zenit St Petersburg wo godo ge Club Brugge kple Lazio wo godo ge le ganyime me Ferencvaros kple Dynamo Kiev wo godo ge Juventus kple Barcelona wo godo ge le ganyime me pepe kama abe mi ƒom fia na Istanbul Başakşehir kple Paris Saint-Germain wo dogo ke le aboƒoƒo ma va yi me fia Paris Saint-Germain do gɔme ve no wo meklo ɖeke le ŋu gake hema me hã míagblɔ be aboƒola Neymar ehia ekpo injury via ɖe ke dogo le aboƒoƒo ma me ke magblɔ be hemu nye result yo kple abo yo ke woƒo ge le egba ƒe nyadzɔdzɔwo me le egba ƒe nyadzɔdzɔ egba ƒe Champions League ƒe group stage me ke xeye nye míaƒe lãmesese ƒe nyawo ƒe nyadzɔdzɔ yi ke mi hevi na mi tso Aveno TV Aveno me yo jetɔn ye mana ta me yo jetɔn ro ni tsɔ me gblɔ ge na mi ya ta me yo jetɔn ro ke egba nyadzɔdzɔwo ke le míaƒe sport aro lãmesese ƒe wɔma eya mi hevi na mi ke nye
enyame ke ovina migba yombe fo kofi na yombe fo kofi aro afo chuko mototo gno kule jifafisa akpe abaleke na cheka klimiane yo mi aga dogo garema akpe no yo akpe fo kofi malume ne fo kofi yo akpe mi afenu pola vi dakpe manya gboro na fo kofi ebe bi yo ba fo kofi ko ake akata no cho be ma henya legbe abe kokolo doka wa be no yo ba fo kofi ko la ya ho pele alove mi dakpe na fo kofi be wori kakule mi a ho do me chochokpo ere mi trok bova mi a atude ji pele ya jobu buyo ke ka do moda le nkeke ya me akpo era be afoka mi atwande ele ko le mi agboyi abe Ghana duko pele duko ma viwe na ya pele bugedi wa mi akọ so pele mi po akpere bele mi o wanyo le mi kata ba ga ta pere ke kro mi aka hodo ma chokpo ere mi atrogo yo akpe mi afenu pola vevie mi ka trok bova atwa ayida veno TV le Facebook nene ma ke YouTube okata ele do atwa po wona vevie ke mi de chitane be egben keke ape wona o ela gbasa le YouTube pele Facebook ta to ko yen nenye be etan kere nkwa share pe no vi na gbo ni be nyanyu refa mi anto yi mi na mi awe ne wa anyu elevevie me da pe na fo kofi be la me se fefe wona ofenemi ke bo egbela ogbe akanomi adome pele ya pele bubu gede o mi adezo pata makado ja pele wezo na amedewe ya fo kofi wa acho fo ya ozirika acho fo ya ozirika alawe ja fo ko mala ko ku bia bete ya fo ko e ba fo yo akpe yo ro pola bele ke ko beje ko ede mi na mi se nya to tepa vo professor John Gati pe to kata so ba kala fifia mia adezo a ko mi afa susu ya mia opinion is like gnosis mia to susu gboro mi le menye party de kaji mi le de le fia be aveno TV do pa no aho mia afa susu de gboro mi le ya ta nenye monu popo abava be mia no aside kapo jesi ona mi ha na gboro ara na dale seji ya mekanaji be mia de mia do kwele nyame ke efia be ekure ta na o ta elevie be na anonjo anonte nenye be ozube ayo alado babia do da wo fe gbeda si alo da anonjo afi awo ya klebu gede o ya efo ya o papa mekanaji be nenye be lenku na ya jo wa nya jojo de ke ve ke metivie mia nya meka ko leader sile akpanya jive da ayanye mia pe povito obayo de jesi hot spots allo flashpoint to tape ko he hunya ta do modal le koda pe wa obayo de jesi dekadeka alafa de blaton vorike 631 hotspot le volta region de nyapa mugano to ma tepe ya wo de jesi anye 631 hotspots ya de jesi alebe le emata ogbelebe 18 constituencies okata hele volta regional gbanto ko de jesi ke fe figa pe wo nye ketu south o de jesi ho west o de jesi north town Angoron, Ho Central, Hohwe, Agotimes, Yopi, onye tepe vivi yo ke povito be yo de jesibe, tepe yawa maso atandu morali. Leke no nyaya riva, eleke ko hoi. Efo kon lan akpe.
enye nu ike epupu jinam vide ela be abe evevie na be kanji be eseji wala minyu ta ni me don wi alo kwese be enu ya togwe aton ajo le mi afa amugan lu tomo enye nu ike vajinam gake leke mi awe de ko mi akpara be leke mi awo aton akasi anu iyo ebe doko mi akpara leke mi aton we gake enyi ha anye pesusu nye be alo mi afa secessionist group yo ke fe nya John Choma West Togoland eya ta uko Northtown ni menya Northtown be nye vunya tepeo ikenye bubuto Sami kujeto fe constituency a mi benya tefe ma be enye tefe de ke vunya do moralu ho West constituency o menya nye peje pele jolopita gere tefe ma mi benya tefe ma be unye vunya no fe o ho central mi me dejesi ho central benye vunya tefe angolo constituency ko gbara elenye benu popoti na mi me dejesi angolo benye tefe de yo ke vunya do moralu hohwe eke agoti meziofi eya ha ni mesebe nonomo ya domoro ko uncho ike mi afa West Togoland to ya o iko bube onye Togo to vale enugbegbele wo alo ameyo ke dibeni yo ba ke bunya ko ba dukoma e ma ikomise nonomo nya o kenu ka jobo bo akọ povito adare tepe agwa yo dejesi we tepe ma obo wa onye maso afa ya e kwetere jinye enye nu blanu pa me kulede enyawe ke be khlenya ya me no pobe alo ale kenye be efima tere mi ato Togo to nta alo no kaijo ego me efima kata le ziofi koyire agotima etere nyaye be border town etere border town ta nku kaho okole tefe ma okpo ela be mi chire amuganu to ame akoda we yi over yi o me se hunya deke o me se be wona deke le tepele lo alo o wona deke le tepe me da ta enyenya ike do viviti vire le o fe no makukume yo ajanu ike do viviti gake ami a komi afa gankyo adade nonoma oji apora be nukata vota 631 eleji gake ya mi akpara be yo onye povito onye nu mekulao yo nya me yo ke gere tefao le nkude no ma onu ike kpo la do mahi mi o mele kpo le fi aba America de kawo no ta mi akplodo akpere no ma ori eleke wa va akọ ayideji ke nya bubu ike me de mi aka le nkude wa aya anye be mi sebe Adekoka ikenye NDC Greater Accra fe Zimenola ne Greater Accra regions ele gbogboro be negbe maso pele vunya ya ko NPP atwan dadi hafi watwan ho ezi le egenu to me eleke koko ya hayi eleke po afeto Adekoka penu ikofo eleke kopo yi epa efo kwabna ekude enu yo kele ji yim nemi lenkude enu ikejo le Jamestown odododi odio constituency ya nemi lenkude nu bubu yo kele jojo le egen dua mejia ekude nku ike afeto ike Adekoka kokpo enu yo kele ji ebe nemi lenkude nu onwa mele nu pore dunya adeke no rake nemi lenkude nu onwa hunya yo kele ta dora article yin to fe nko le jejele ma pa ta ya webe afeto ya epe nu makoko me ato ade fi ebe negbe enu mako waton akọ apoje dudu le akoda nkeke yeme mekare jibe enyama le fefie go anya mikata abeleke ko mi le kodada fe ayayi kele fufua mikata mi le gbedura be to me fafa no du comme dongo ne kodada le kodada me ple kodada fo me gbe enye nu ike mikata mi le kokofo be afode de ya wa yijinwi
kpele sube hunya deke ma va ogake ya nene ma apeto adekoka ekpo egbo ale me kare ju enyo MPP to no jagba be yo a adun pe enya ike ogbolodon alo nlazan ike budon le abe hunya to na no jagba se are nu si anu ayi nwe no namo de no ma o me ne ko chin ko la me kare jibe America ka bu ta ma von cho onwa bele college journal nyabu bu ike ma jemi ka lem ku de nya be me se be court summons Canada Japan over assassination claims against Ato Forcing. Me did cry Kosra Veyuema, me sebe gender minister Kenya Apeno Cynthia Morrison, me sebe Uba Meroba Yuba Nubawi. Alebe Aime Kenya Ava. Obu nyazande NDC topa medon papa onya muyuke donu ya beno wu dada Cynthia Morrison alebe etokeva ya ebika sebe apeto kere Japan eka ibe ya inyame keke wu amekeke he nyame kel demegbene afodede ya beno wu dada alebe eva yo bubuto Ato Forcing ikenye se otakpepe nola alebe nono mawa eja be menya se kura ata akonya akọ ide honu ale honu obi acho apeto kana Japan si be wa ba adonya hu apeto kana Japan ya ke medidiwa enya de kudon cho contempt of court ke enya de lo akure dadare domain ai meke o mawunya anwa eju jeja lo amekele ehonu drola ekele nyajia eju vete alebe enya maha o mawunu hadeko ke ne nya megbeto ko esia itonge kemede ke kemekwa nya yo to gban vavari de ofonu nyo chon abebubuto alo bubu meyo ke nye se otapepe no la ne mi na akpe ekwa ekenya adode ewonu kuna munto e mechanism let me ma gbelele me almighty Canada Japan aide momefia ogbo na be ne mi lenkude efe nufo alike wo bono ya ntope TV station oji afonu dada tuela ewonuku ezon me dibe ma gere nya me ayike uno open primary so le asin south or whatever asin central me no fima me dogo afen no vie ke enye honorable mamle nyeme kpofu dada rekele nwoke amere adobe ya adame ma fa gbera ezon evelia aleke eya Kennedy Japan wo afenyabe ameya eya nyambe ke damegbena afeno via pe wu fika apo echu le ma fenya ta yado yode mi afenufo mi afenya gbogbolo de elebe mi alebene ne mi dodo fede foko le edo come kwa mi susu be mi da me se menudi mi ato wa nu si anu ikeje mi anfa ajo paple gake esiele mi afia agbebe almighty Canada Japan ele mo me fia opo nkume le o le nyame tokple ike fia bela abe du me view ene alo tan of to nenela mi alebene mi afa nufowe mi afa nyagbogbolo we leke mi kona mi adoko dejia mi alebene mi adoko we yo akpe mekaji be apeto kana Japan enya megbolele fie nchoma be nenyewe nyenye ya apeto kana Japan ma do to vie pele sube enya yo kele va cho apeto kana Japan ai meko odi kele wo le Ghana duko amikata mi le mi sebe apeto ya di kele wo be ma ya ne honorable gbefolo late no le tojia never he should come arrest him never lay enya o jogo gbolobe no po pegbe to no gbata na mi no po genwela no fupo pleto enyawo nya trama soale henye tiger eye hebe anas pe do vie obekwa kena Japan ya egbolole pe TV jibe nenye bo po ya no wole alebe ne ko nya yo le vava to apeto wa eja be nenye nyenye ya nyima diema ka akonu le ya do togboju akia mi le mokpo be ke bonu ka mi asia ayi de bonu alebe enya ke ho nyachu enu ya wa ava ke me kare jibe esero fe nye ma nenye bo tangbole eye bonu
no ho dem be enya ke gbolo le cho apeto ato force nu ele tepe ya ke me kare jibe e bonu to le pe nu nyama kwa ato nyame ale be me ke si jidudu oso wa kwa ya ko ju ida pe me eta me ka jibe no me ya wa ajemia ale nkudon akpere nu ka gbele mi awon le abedu ko we ne le gobubu wa mi se be le oti region le Karachi East le Dambaye etokeva ya Kia Reno track ikecho te dika akpe ade 6,000 tubers of yam alebe mi sebe echo le pandai gbogbo na veni aba aduto otieji ocho eto oba mekodo Dambaye bakpajia ehuya veni adidicho pantuome agere ngba egere etoma alebe mi sebe agba okata pela mga ke driver pela meta obe ochi agbe nenye be enonomeology le mekadie menyane nya Dambaye nyi o menya fuma ni nya Dambaye yo enu imedie ma nenye koko nyima fo na jiduru enye no anyoa no da abele ko wo soga ko fe bridge no wo bridge ma de Dambaye ko cross aloka akochu eto la plus sube pantu ya nenye be do na poleke nenye pantu ojo le bo afi ba do Dambaye le be na to ne pantu ne ka po asisi ocho eto godo afi wa ka vo trova nenye va do fofie nga tonkola ke fi be pantu ma ka atoto alo e bazu plamache pele ke va ga iwona gedi one mozola o akele kokko le gbo we na mi yo le etegba ado tegba ka pe ade akono emozo ide eleke nu kolomanya ka dwina na mi afa driver o akpe akpaya akpe gban abe ehukola wa elebe mi alenku de mi afa gatiti fofo vivi fom ado tegba kakaka akpenuka ade 6,000 oh me defima ne pantu amenye be enu ike galetenu tututu che wonyen akọ tegba pelevu menye ade ka choko kpla ma bubu we akọ tuto na wo gbo ne ge kpla won to po agba ike sunu wo danada ta abe evukola wa ma do ada na we ne be do agbade lenku de wo vun be ele no menyu eto me ato acho agba ike dibi adene a ne ma to acho wa me ka di ganu ne na do agba ne ya togbe na no jojo eveli abale ke egbele a mi afa jududua na gene me na wona mi abale ke wodo emode soga kofe to ajia na wa ja gba wa wo asitotoro de e ma che wona wa pele susu be ya togbe wa ma ka no jojo me kare jibe la gobu mu ha nenye bo do ya wa to adato boot reji ke wa no gajole evuo ke ha cho to ba ya abele ke ko le soga kofe na pele atimpoku a nene ma ko jibe no way ke nenye be zanchi fe vude ba ba yi ha amole ka no ga holosi enyanya nya nyi fe susu pele nyi fe tanzu be nenye be onwa no the bridge ji alebe pantu ya o edo yi aso we pantu ogbele ne ho to de no ya fi ba ko ayo cho akra de ko ba yi cho japa ene po pantu ma chi ale gbegbe ne le ma chi kata le nenye be atrapo ikeji vo azo afia gede pantu me ha do si egbesi agba welda o le tre afi wa tanpo mo gede eji ale be ya ko bu gede wa enye kuke gare me keto mi anofio le cho Dambaye nu to me ata me ka jibe anye nunyu ibe no de nu ya to bridge no wede to laji otiche to sisi laji plus sube wa demi katanji efo komla papa enu ya le jojolu gaka wocho obe yo now region you now region gake enu ya togbe o leji oyi defima oyi ere campaign wo felo gake ya okata omele na nkure wu ya o le jojo what you wait and see don't win na akpara few minutes akovala azo campaign message mi da konami na mi va mi awa bridge na mi o kemera na mi pantu magano mi akopon yo efu magano mi anyoro de chiwe na na po no da kona ovo na pera bede de fema de magano abaleke wole eminya eno ha yo mekaje mi afete mo no popo enye we no ma wa tro
parce que du comme viewa mi kata mi avo na nye be etek ba ma he ehu ya do fifi afi o wa gere toma akpe blade eteri kare ka akpe blade me ka le gama hege le fime etek ba ma o choa me ka le agba ma hege odi ehu to lo alo ameke fe te o ba do ko gbona da kra afi o ba bo mi kata mi ame o ke ha ple tema ke dole mi awo edo to yo bakara jibe ya ko bu gede wa enye susu ado yo ko je mi kata mi adapo akpo era be gba amenye bo de yo etek ba e kele me pele mi ame yo ke ha na nudu o pelegbe na nye be agba mata ma do akra mi kata mi chichizi me e de funto ke mo le ba e ke mi akọ na otapo mi se be construction industry Kenya Chamber of construction industry ole gbogbo wa yo na nkeke wa me wi ne dupolola pele be jidudu NPP jidudu be no ka yo fe Ghana yo mo yo kata do le no to mo la mi se be o me le fe kene contractor o ale contractor o va twafani be yo na nkeke ka me wi ne 14 days ultimatum ya be yo ko na jidudu be no ka yo be fe ne yo nuke pourquoi c'est interchange to ba yuada sile do do ba yuada sile do won gwonya be o ma ka fe na yo contract o pele jidudu pe fe ma ke ya nya ka ta gbolo cho na mi ko de ke mi ana si de sito e fo comme la akpe elle fie vodo elles menye NDC dunya NPP dunya ha de jiko enu ya to gbe o le ji le o ji le NDC dunya ha be re yo me ta abale ko gbele na dede ton enya ke gbolo ko le nya be no he yo fe na yo na yo niveau nous me vivien va afi wo jenu ya goma mi se be o wa budget de enu ya okata nwde ga pele nu si anu le klalo o kona contractors wo de afinu ka jo contractor o gale egli do be o me hefe na yo na we nkeke wi na bono ko ba hefe na we no ka jo ele kata ha le nyafia be no ka enu me vivi efia be de over va vivi nu me na mi be yo hefe na contractors o e fo me he na wo ta ba le ko le gbla nkeke wi na eje go me chota ma ke o jenu apu ta de ko leji no he o pe fe na we no yo han no pon o pasi na echi jojo me o pe fi o propose no ha o no jijo yo ape be kareji be ya nya yo ke domora mi a ahodo me chochopo mi trogwa mi a aputa na mi ko ke mi akogbeto ha ako ati yo akpe mi trogbofa mi afa no kola vefio abeleke ko mi nyena afa no TV fa no pomo jimi ale wona afa nko enye egben keke afa wona alebe eleke nko ke me ko zoplo kala va do fia me ka jo ya ko bu gede wa eyo nya nu yo ke mi je mi afa ne mi le fia me ba pajiwo ele mi ko zoto keke me chogo me javado fia ya mi ko afa emenya o ko vena mi ya efo kofi alo wonya efo ya abede message no alo egbeda si ado va egbeda si kawe do egbeda si edibe mi afa kola ogbo efia tali gbo ebe mi awele aveno TV wo le ngoyi biwe ne wanyo akpe na mi kakaka alebe benis agbenyeji ha gbobe agbenyaji ebe akpe na mi ne mi reji ya we friend
ahogan ebe efo Winfred ahogan cho bohega le Akachi South bovito pe mi adomeno no le akodada pia nye nwuti fafa pe afodede nyue ta ele eyije le gbogbo be adenye be wawo nwuti fafa pe mi adomeno no meko akpenami miawele doji alebe Esther enyonam akoto ha le gbogbo be miawele doji lo aha Derek Mauli Kofi Denu ele gbogbo be fiayin nami Yeremia Poto adenta ebe edogan nye wo miele ntontonto alebe mianovi Benis agbenya jigava ebe efoko abla Africa for wisdom. Africa for wisdom le. Akpe for wisdom ele no kwa de kakpli. Ayo akpe me kare jibe o nyanya yo kedu mura me apeto justice pojuru ha be le mi apo akafi le mi apo chu ya ko mejo me da akpe toke na mi be mi wo de kakpli mi alebe egbe a ameyuke pomon popo no na jinemia wawenye aha abedo dada gbaya jibe o Fokofi I love you ebe Fokofi na ma ebe yelo ebe ale go ka put di ba di ba menye you Fokofi ebe yelo tare atiju ebe dada be ni za gbaya ji ebe yelo abe put di ma di ba nto tabaka tiji kura be ka jo ha lo nene ma ka kere be lo ha we to be jijireji yo akpe miese lewona miese Professor John Gatti fenko on fafia de tito na mi ko plan mi ape Ganya o le Ghana alebe na mi se go be Gatti do vivi voa aya kemi va tete po ya katame ho edemene ne ma be ne ma pe tepe enya bubu ha e ka funu chu na mi ho Fokofi enoto me ple la mese fefenya o abela ko mi nyene nyinko nyenye komla gbochu mi ple evelia efoya o bonsu akpe foya bonsu mi apedo me ga afeto Seyiram agbolosu Festus peto katan yuke pede miao femo nemi be wona odo mi agbo a mi dakpe no amiyuke o ado fe gbeda si oda fi meta kele nemi wa mi dakpe nemi echoa gododo aka no mi kata mi do agbe lelele Avivia de la signe Dibe Magina Veno TV Avivia de la signe Dibe Magina Veno TV Agonami nkonyenye Sera Music mekpona Aveno TV hesiayi Guilty Ice Kid baby Komati tapa papu ogbeso gbesori kill the person I kill the person papa enye gabanki me lave no TV mina miawe wanyo mina pom money I go love to go baby take my hand baby take me home if nobody nkonyenye Queen na Yuram majibe wo Plenye mianu Aveno TV pom. Ela beno nunu gere do don chofuma. Aveno TV minamia we no onyo. I go make you go kololo. I go give you some gololo. I go make
do me for